Welcome to our channel. We have another property for sale. 3,662 square meters. Second lot from this concrete road. Located in Andabol. So this is Andabol, guys. Second lot. Then walking distance to the White Sand Beaches and Cabagnaw Cave Pool. So this is walking distance to the tourist destination, the pool of Cabagnaw Cave. So labong kayo guys, but these are flat terrain. No? So this is the property we are selling. No? Then it has a road right of way. So na siya agyanan. This is the northern part of Bohol province, which is around 2 hours and 30 minutes drive from Tagbilaran City. So we have a drone video guys, no? Kini. Sikanlat ra mga naaras mga 30 meters from the 30 meters from the concrete road. Yeah, this is very affordable. Barato siya guys. Compared sa for sale sa uban diha nga tag 5,000. So dako kay diferensya. 1,500 pesos per square meter. So maora maggihatag nga presyo guys, 1,500. So I cannot say negotiable. Di ko makaingon negotiable. This is really good for investment. Kay kung mapalit ni nimo nya naman sa road right tuboy, nindot kay ni buhatan nimo mga paabangan. Okay, imagine this is 3,662. Nindot kay buhatag paabangan. See? So kini gyud no, kini nga tungod no. Si kanlat ra guys, nindot kay ni. Si kanlat ra. And this is the beach no, mao ni ang beach nga malakaw ra gikan didto. Maragyan. Nindot kayo guys. Limpyo kayo ang ilang beach diya sa Anda. White sand pa yun. Meaning kung magbalay ka dito, nindot kayo. Nindot kayo magbalay ka. Just contact me. That is my contact number. So this is facing Mindanao Sea. So mao ni ang beach nga malakaw gikan sa property guys. Yeah, tax deck man siya mo nang tag 1.5 ra, barato kayo. Then applying for title and diretso ra na sa Sinro or DNR. So ni try tag sud sa Cabagnaw Cave kay walay mga tourist ba. Gipahunungan every Friday man god. Gipahunungan ang walay pasudlon nga tourist. So atong gitan-aw kung unsa ning Cabagnaw Cave. Kanang kini nga cave guys, mixed with kanang water nga salt and kanang tabang. Mura ni brackish water. Nya low tide man taron mo na siya no. Pero high tide ari ang mga tourist tanawa sa online, anhi ang mga tourist ang maligo sila diha,
Dako man na sa ilawom. Napo kay entrance. Maning known kay ni nga cave. Kabagnaw Cave Pool. So may term ana. During our visit, wala kayo'y mga tao. Kay kuan, although na mga nag chill lang tanaw-tanaw, pero kuan wala gyud gipapakaligo, papahuwayan kuno na kada Bernes. So mala siya makita nis online Kabagnaw Cave Pool. Okay, again, the property we are selling is 3,662 square meters at 1,500 pesos per square meter, located in Andabohol, near Kabagnaw Cave and White Sand Beaches, just only a walking distance. So nindot po na paliton nimo guys kanang 3,000 kay dako man na siya. 662 niya imo nang kuan lang ni ka title imo na sa nay for sale. Okay sa na kayo investment ba. So mo ni Kabagnaw Cave nananaw ra mga tao dia, mga batanon. So simple ra kayo siya, pero daghan gyud during kanang pasudlan nag mga tourist, nindot kay daghan kay mga ligo diri. Sagol-sagol lang mga foreigner. Ano siya? Manay kuan lang Kabagnaw. Na isang bayanan. Ilado kay na sa online. Again, the property we're selling is 3,662 square meters, walking distance to the White Sand Beaches and Kabagnaw Cave. Just only 1,500 pesos per square meter. Thank you very much and God bless to all. Happy viewing.